मो पति श्री कृष्ण का आज्ञा को मो पति पति श्री कृष्ण का आज्ञा रे आ पति बंधु के ना धरतुला तोर कोन होजी रे ना धरियो मो संगत रे मो गेल्हा ननंद को धरि आसी अछि तमे ननंद को धरि के आइछो हां तमे भाउजो हां तमे भाउजो से ननंद हां झ बयस केते हेलाडी मते 62 63 हबो हां हां हबो जहा जणा पड़ती आ 61 नहीं पड़लो हां हां मात्र जोडीटा भलो अछि नोक्सापुडार देखि दे जिबरा तो भाउजो आगे काई से बोतल जा पीछे कोन हबो बोली भाबुजो किछ हबनी बारी जा जभड़ जा भगली आज आसी छी बारी जा जभड़ जा नभसाओ किरीटी हे बारी जो जभण जा भगिया जो आसी छी हे बारी जो बारी बोलते जल जल रु जात हेले हाड़ा ए जल रु जात हाड़ा खाल रु जात फळ फल रु जात फळ ए मूर्ख पिला जल रु चोर कोठे केबे ढाल जात हेतिला कि हां कोठे नटी रे पुरुणा नदी रे जल रु ढाल जात हेतिला केबे जो थुरु रे पंचदन हैला पिला को भुकुदा आसीथिला बंधवाड़ी की से नदी रे आस्थिला ढालुला तार पानी रे पळैथिला से ढालुला जो मिल लागि रे सेटा जल रु जन्म होइछि गाल्लू गोटे देई मूर्ख पिला रो ओ जोर से केरे जल रु जात हले पद्म 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 रु जात हले राधा राधांकर भणजा हेले श्री कृष्ण कृष्णंकर भगिनी हेले सुभद्रा से नित्य सुभद्रा सिद्धंती आज्ञा सुभद्रा हां सुभद्रा कांकी आचंदी तू तो हां हां जद्यपि तुमे सुभद्रा हां हां ए निस्वार्थ समय रे आज्ञाकर निकट को आसीबार कारण कोन मा प्रतिहरा मो भाई श्री कृष्ण अर्जुन का निकट को एक अपूर्व सुस्वाद पक्व फल रे पठै छांदी कपाट फेटाओ पार्थ आनी छंती जेबा भलो पदार्थ हे से तो असल छाची न बात बिलो छगे कबाट फेटेण जीवा कबाट फेटेण जीवा फल करे वीर पहाड़ जीवगे एबे हसी हसी फल नेब विबछगे डाली कसी पठाई अछंती नंदन कवची एबे फल नेब बाछी बाछी बछा
अच्छा श्री कृष्ण हाँ। आपणक निकटकू एक अपूर्व सुस्वादु पाचिला फलटी पठाई से फल को आपण ग्रहण करंतु आज्ञा हब नहीं अरे कोन एमती कहउछंती आज्ञा नाही हे बाबू फल आज्ञा भाग्य रे थिले फल मिले फल बेले जानो मास्टर पइड होली भाबुती रे मुनि ऋषि माने शह शह वर्ष तपस्या करूछंती हां केवल फल पाइबा पाई पाई चासी चाष कर्म करूछि हां केवल फल पाइबा पाई हां हां आज्ञा चाकरिया चाकरी करूछि फल पाइबा पाई हां तुमको आज्ञा फलडा कोन अपूर्व की कौन तमे कोन नाही कहउछो हबनी कि से फल कोन तमे पाइनो की केबे केतो फल दिने तम पणी गोसाई बापा को मिली ए किछ कथा जाका न बेकार ए फल दिने तम गोसाई बापा को मिली हां ए फल दिने तम बापा को मिली ए मिलनी ए फल दिने तुमको मध्य मिली ए फल हां मते मिली केबे केतो बळी को समय हमर हेतु नाही ना हम गारे खली शराब दुकान अछि शराब मरि गलानी खली मरि गलानी से ताको दुकान रे किंतु अछि सेटे जदी हेतु 2 टंका रे आनिगिरी खाइबो हां काई मोर तो किछ मन पन सेटे मन मिलियो ओड सेटे मिलियो सब हां हैला हौ एबे मु मन पकाई देबी आज्ञा फल खाई देंगे फल नहीं जाएंगे हां खाइचो कहबा कहिबा किंतु आज्ञा तुमको टिके बाधिबो काकू हमको बादिले बादू टिके संभाली दियो आ टिके कष्ट हबो हौ बा अच्छा केते बळ समय रे मते मिली छी खाली फल मिल जी गे बाबू आउ खाली फल मिल बांटी कुंटी की जो पांच भाई जाको खाई लो हां बड़ अला जुगिया कथा ए हे हौ कहूची आज्ञा कौन महापुरटा टिके आनो ए महापुर दियो बापा ଆମ ପାଳି ସରଲା ତୁ ଠିଆ ज्योति बापा इड़ा महापुर काढिबा अबर गोडा बईगिर रहिछि काई देखिबा अबर गो गजानन हे गौरी नंदन गौरी नंदन गौरी नंदन तब पदा मुझक कर निवेदन उत्फल उदर अमृत लहड़ू कर फसाकुश त्रिशूल केड़े मनोहर तब कपोले सिंदूर गार हे विघ्नेश्वर तब कपोले सिंदूर गार पंचमा ग्राम पश्चिम रही दिग भ्रमणु आसी देव त्रिलोचन दंड के खंड कले दक्षिण द्वारेण बारे होई गल ज्ञान शून्य हे गजानन बारे होई गल ज्ञान शून्य गजमस्तक कुआणी गलारे जोड़िले गजमस्तक कुआणी गलारे जोड़िले गजानन नामक गिरीश देले पूजिले पयरे सकल बृंदारक वेद विद्या साधनकारी विनायक मारे
ବାରେ ନିରକ୍ଷ ଜନକୁ ରଖ हे ହେ विनायक बारे निरक्ष जनक रख विद्यानवर तुम्हें ओटना उरे विद्यानवर तुम्हें ओटना उरे भवसागरे पड़िछि के करिब पारी भवसागरु जेबे पार हुअंती देशे देशे उड़ायंती विजय भय जयंती तब चरणे करे मिनती हे गणपति तब चरण करे विनती आगे लक्ष्य करंतु को फल पाई तमे पांच भाई पंचाल देश को जाइथिलो दुर्योधन तुमको हे मारिवार पाई जो सुन पट एक गृह जे तोलाई कपटरे तुमको हे से हुडा किने जदु घरे 16 जन को देला रखाई जदु घरे 16 जन को देला रखाई जदु घरे जहु देला अग्नि लगाइण सेठारु आहार होई गल 16 जन आज्ञा लक्ष्य करंतु अबरग खाली कहि देले एमिति के बुझिबेनी गाई नेले के जानिएनी जेते बेले आपण पांच भाई मां कुंती को नहीं महारण्य रे प्रवेश हेले कुरुवीर दुर्योधन चिंता कला एमान को मु मारिबी किमिति केमिति मारिबी गोल युद्ध करिकि तो मारि पारिबिनी नहीं नहीं अपजस्य हबो अपनिंदा हबो आंकु कौशल करिकि मारना कौशल रे मारिबी बळ खटेबा किछि लोडा नहीं कौशल रे मारबी महारण्य रे से गोटे जदु गृह निर्माण कर देले जौरे घर गोटे कले आंक पांच भाई की कहि देले तमे तो सत्य अछि तमे अरण्यवासी हबो बाहर कुआडे बुलिबा दरकार नै गोटे घर तैयार हेछि से भीतर तमे रहिबो आंके पांच भाई मां कुंती को नै आज्ञा जदु गृह रे रहिले घर भितरे रहिले हेले दैवी जोगो जहा को जहा जोगो सुनलो गंधारी दैव हेले मध्य आनो की करि पारी आज्ञा जेते बेले जहा घटिबा को थिबो ताकू केही रखि पारिबो नहीं आसंता काली रो सूर्य आम पाई को प्रकार भेटी दबो आमे कोन जानि छंती आज्ञा नहीं तो टेकी थिबा पाद पकेला को पृथ्वी कोन हैथिबो के बुझी पारिबा नहीं नहीं हेले पांच भाई मां कुंती अछंती बोली पुरोचन पंडा निया लगे देला जदु गृह रे जौ घरे निया मारी देला किंतु आंके पांच भाई मरि नहंती कि मां कुंती मरि अब के मला जयंता सबरी जयंता सबरी दैवी जोग दैवी कूट दैवी जोगरे से दिन अरण्य मध्य वृष्टिपात हैछि झड़ पवन हैछि जो जयंता सबरी तार पांच पुओ को नै गोटे कुटीर भितरे थिला ता कुटीरटी भांगी जाई से गोटे गछ मूले जाई कि बसिछि से समय रे कुंती कहिले झियो तोर पांच पिला को नै गे गछ मूल को से गछ मूल को होचु आ मो घरे तू आश्रय नबु जदु गृह रे अछि जयंता सबरी तार पांच पुओ को नै जेते बेले पुरोचन पंडा निया लगैला जयंता सबरी तार पांच पुओ मरि गले दुर्योधन को प्रमाण मिल गला 6टा सब जे पांडव 5 मां कुंती मरि गले किंतु आके जाई छंती कुआडे ना जदु गृहरु सरजु नदी गोटे सुरुंग खोलिछि किए ना कृष्णकर पुओ खल्यकार बोले एनांदी जो माटिया लोक एबे मध्य देखु माटिया लोक हाथ रे जदी घिड़ी छाडा थिबो सिए घरु सिंदूक चोरी कर नै जिवो के देखि पारिबेनी देखले मध्य अनेक रहिथिबे जानि पारिबे ओहो एते विद्या जणा
କୃଷ୍ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଟା ପୁଅ ହଁ ହଁ ହେଲେ ଯୋଉ ସୁରୁଙ୍ଗଟି ଖୋଳିଥିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁଅ ଖଲ୍ୟକାର ଆଜ୍ଞା ସେ ସୁରୁଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଆଙ୍କେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ମା କୁନ୍ତୀଙ୍କୁ ନେଇକି ସରଜୁ ନଦୀ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି ହେଲେ ମାମୁଁ ସୁଡୁଙ୍ଗ ବିଲେ କେଣ ଗାତଟା ସୁରୁଙ୍ଗ ବୋଇଲେ ଗାତ ଗାତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ମାନେ ହଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗର୍ତ୍ତ ରଖିଥିବେ ଓହୋ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗର୍ତ୍ତ ରଖିଥିବେ ଗୋପନରେ ଯଦି କେବେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ ରାଜା ଆକ୍ରମଣ କରେ ରାଜା ଯଦି ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ପରାସ୍ତ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ନିଜର ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସୁରୁଙ୍ଗ ଭିତରେ ପଶିଯିବ ସେ ସୁରୁଙ୍ଗରେ ଆଙ୍କେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଗାତ ପଶା ତେଣୁ ଲୋକ ଗାଳି କଲେ କହୁଛନ୍ତି ହଇରେ ଗାତ ପଶା ଏ ଗାତ ପଶା କହିଥିଲ ତ 5 ଜଣ ଗାତରେ ଆଉ ମାମୁଁ କହୁଛି ପୁରାଣ କହୁଛି ଆଉ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ସରଜୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଯାଇକି ପ୍ରବେଶ ହେଇଗଲେ ହଁ 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 ନାଭରେ ବସି ସରଜୁ ନଦୀ ପାର ହେଲୋ ନାଭରେ ବସି ସରଜୁ ନଦୀ ପାର ହେଲୋ କୁମ୍ଭୀର ଯଜ୍ଞକୁ ବଧ ସେ ଠାବରେ କଲ ତହୁ ଯାଇ ହିଡ଼ିମ୍ବ ପବନେ ପ୍ରବେଶିଲ ତହୁ ଯାଇ ହିଡ଼ିମ୍ବ ପବନେ ପ୍ରବେଶିଲ ହିଡ଼ିମ୍ବିକି ରାକ୍ଷସକୁ ସେ ସ୍ଥାନେ ବଧିଲ ହିଡ଼ିମ୍ବିକୁ ବିବାହ ହେଲେ ବୀର ଭୀମସେନ ହଟଚଚ ପୁତ୍ର ତହୁ ହୋଇଲା ଜନମ ଗୋପନରେ ଚଳିଲ ନ ଦେଖିଲେ କେହି ଗୋପନରେ ଚଳିଲ ନ ଦେଖିଲେ କେହି ରାମେଶ୍ୱର ତୀର୍ଥରେ ହେ ପ୍ରବେଶିଲ ଯାଇ ଆଉ ସେଦିନ ଦ୍ରୁପଦ ଲାଖକୁ ପାତିଲେ ବ୍ୟାସ ମହାମୁନି ଆସି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କହିଲେ ଋଷିଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ତହୁଁ ଟଳି ଗଲ ବାଟେ ଯାଉ ଯାଉ ଅଙ୍ଗାର ପର୍ଣ୍ଣ ଗଜିଣିଲ ତହୁଁ ଯାଇ ଏକ ଚକ୍ର ନଗରେ ପ୍ରବେଶିଲ ତହୁଁ ଯାଇ ଏକ ଚକ୍ର ନଗରେ ପ୍ରବେଶିଲ ଭକ୍ତାସୁର ରାକ୍ଷସକୁ ସେ ସ୍ଥାନେ ବଧିଲ ଚଣ୍ଡାଳ ବଳକୁ ବଧ କଲେ ଭୀମସେନ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପଣ୍ଡାକୁ କରିଲ ରାଜନ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ସରଜୁ ନଦୀ ପାର ହେଇ ହିଡିମ୍ବି ରାକ୍ଷସକୁ ମାରିଲେ ଭୀମସେନ ହିଡିମ୍ବିକିର ଝିଅ ହିଡିମ୍ବାକୁ ବିବାହ ଭୀମସେନ କରିଛନ୍ତି ସେଠି ଘଟୋତ୍କଚ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତାପରେ ଆପଣ ଯାଇକି ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ରାମେଶ୍ୱର ତୀର୍ଥରେ ରାମେଶ୍ୱର ତୀର୍ଥରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ସେ ଦିନ ଦ୍ରୁପଦ ରାଜା ନିଜର ଝିଅ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବିବାହ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱୟଂବରର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଲାଖ ତିଆର କରିଛନ୍ତି ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲା କିଏ ନିଜେ ବ୍ୟାସ ଋଷି ଆସିକି କହିଲେ ଆପଣ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଆମେ ତ ଭିକ୍ଷାସୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଲାଖ ପିନ୍ଧି ପାରିବାନି ଲାଖ ତ କେବଳ ରାଜା ମାନେ ପିନ୍ଧିବେ ତଥାପି ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଭାବିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯିବା ବସିକି ଦେଖିବା ରାଜା କେମିତି ଲାଖ ତିଆର କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ କିଏ ବିବାହ କରୁଛି ଯିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ମାକୁ ରଖିବେ କୋଉଠି ରାତିରେ କୋଉଠି ରହିବ କୁରାଳ ଶାଳେ ଯାଇ ବାନ୍ଧିଲ ହେ ବାସ କୁରାଳ ଶାଳେ ଯାଇ ବାନ୍ଧିଲ ହେ ବାସ ତହୁ ଶୀଘ୍ର ଚଳିଗଲ ଲାଖ ବିନ୍ଧା ପାଶ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଭାରେ ବସିଥିଲ 5 ଜଣ ଲାଖ ବିନ୍ଧି ନ ପାରିଲେ ବହୁତ ରାଜନ ଦ୍ରୁପଦ କହିଲେ ସଭାକୁ ଅନାଇ ଦ୍ରୁପଦ କହିଲେ ସଭାକୁ ଅନାଇ ଯେ ବିନ୍ଧିବ ଲାଖ ମୋର କନ୍ୟା ଜୀବ ନେଇ ସେତେବେଳେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଭାବିଲ କିରୀଟି ସେତେବେଳେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଭାବିଲ କିରୀଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଭାରୁ ତୁମ୍ଭେ ଉଠିଲ
झटती ब्राह्मण सभारू तुम्हे उठिल झटती युधिष्ठिर पाद तले करी नमस्कार युधिष्ठिर पाद तले करी नमस्कार लाख विधिवा को तुम्हें हेलो तियार आज्ञा कौन बुझिलो चारि उणा लक्ष राजा चारि उणा लक्ष राजा सभार उपस्थित अछंती अबरग ब्रह्मांडर राजा संख्या केते लक्षे चारटा राजा कुआडे गले बापन पट्ट भितर रही गले को राजा नालिया ठिकिरी कलिया चुड़िया नालिया ठिकिरी कालिया चुड़िया ए चारटा राजा कोन राजनीति कले अरे को चारटा राजा सभारे नथिले को चारटा स्वर्गाधिपति हेले इंद्र इंद्र राजा सभा को आसी नाहंती देव सभारे अछंती अच्छा पाताळर राजा हेले बासुकी बासुकी राजा ब्रह्मांड को मस्तक करे धरि अछंती लाख को आसी नाहंती द्वारकार राजा हेले कृष्ण अंतरिक्ष रे रही से लाख को बुलौछंती सभा को आसी नाहंती हस्तिनार राजा हेले युधिष्ठिर सी सभारे थिले मध्य तांकु के चिन्हि पारु नाहंती सी भिक्षा से ब्राह्मण रूप रे अछंती हेले अबरग मामू जो लाख को चारि उणा लक्ष राजा बिंधि पारि नाहंती से लाखडा को प्रकार तयारी हेइथिला को प्रकार सात ताल उच्च लाख ऊपरे तमिल मीना तले राधा चक्र बोले घना घना बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम कटोरी प्रमाण थिला पटार सारा धनो धाई ठिया हेलो पटार उपार बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो आनंद कन्न भगवान की जय बोलो सिया राम की जय बोलो सीतापति रामचंद्र की जय जय सीतार घोइता रामचंद्र की मामू कहतिला जय कोतु मु कहले को इमिति कहिदिली सीतार घोइताली कहिदिली पति कहि हां पति केन घोइता क्या मर्यादा पुरुष को टिके भाषा देवार सिके मर्यादा देवार सिके मर्यादा कि यार मु जानि दाउ देबी अबरग मामू ताଳ ताଳ କରି ସାତ ତାଳ ଉଚ୍ଚ हां ତାଳ ତାଳ କରି सात ताଳ बेले आठे अबुच होइती କି ତାଳଟା କେତେ ଉଚ୍ଚ ବୋଲି କି ତୁ ଭାବୁଛୁ କି सबके 6 आंगुल नले बड़ हेले 8 आंगुल କୋଉ ତାଳ जो खाया ताळ ଖାଇ ଖାଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଖାଇ ଦଉ କିରେ हां ପୁଅ तू आका ब्रह्मांड खा अरे तू जगन्नाथ संस्कृति पढ़िनु कोन पूरी श्रीमंदिर उच्चता हां 3 ताल हाते हाते बोले 121 हाथ हां तालडा केता आसिला 40 हाथ ए प्रकार 7 ताल उच्च 7 चौकु 28 अर्थात 280 हाथ उच्चरे गोटे स्तंभ पोता हैछि हां स्तंभ ऊपर गोटे मीन अछि हां मीन तले राधा चक्र घन घन हई बुलुछि बुलुछि आज्ञा 7 ताल उच्च होलाख ऊपर हेता मीना मीन तले राधा चक्र बोले घना घना कस्तूरी प्रमाण थिला हे पटारो सारा कस्तूरी प्रमाण थिला हे पटारो सारा धनु धरी ठिया हेलो पटारो परा ऊपर को गंठे मुष्टि कली दिला दृष्टि ऊपर को गंठे मुष्टि कली दिला दृष्टि बिंधिला माथर
ବାମ ଚକ୍ଷୁ ଗଲା ଫୁଟି ବାମରନ୍ଧ୍ରେ ବାଜିଣ ହେ କାହାଣୀ ନିକିଳି ବାମରନ୍ଧ୍ରେ ବାଜିଣ ହେ କାହାଣୀ ନିକିଳି ସେଠାରୁ ପାଇର ବୀର ଧ୍ରୁପଦ ଦୁଲାଳି କୁମ୍ଭାର ଶାଳରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା କୁରାଳ ଶାଳରେ ଯାଇ ହେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ଫଳଟିଏ ଆଣିଛୁ ବୋଲି ମାତାଙ୍କୁ କହିଲା ମାତା ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ହେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ବାଣ୍ଟି ଖା ସେହି ଫଳ ଆଣିଛନ୍ତି ହେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁଅ ଛିଡ଼ିଗଲା କଣ୍ଠ କାମଟାକୁ ପଛଆଡେ ବୁଲଉଛି କହୁଛି ଛିଡ଼ିଗଲା ଗଣ୍ଡ କେଦିନ ଧ ଛିଡ଼ିଲା ବେଳକୁ କୁଆଡେ କାମଟା ହଉଛି ଜାଣୁ ଆଜ୍ଞା ଲାଖ ବିନ୍ଧି ଦେଲେ କିଏ ତମେ ବିନ୍ଧିଲ ଇଆଡେ ଆସ। ଲାଖ ବିନ୍ଧି ଦେଲ ଦ୍ରୁପଦ ରାଜା କହିଲେ ହଇ ହେ ଗୋସେଇ ଓ ଗୋସେଇ କଣ ହେଲା ଗୋସାଇଁ ଦେଲେ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଉପରକୁ ଗଲା ଭଳିଆ ନାଇଁ ତତେ ନାକୁ ଫରବ ନା ହେ ତମେ ଲାଖଟା ବିନ୍ଧି ଦେଲ ହଁ ମୋ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବ କରିବା ଆଁ? କରିବା କରିବା ହଁ କେମିତି କରିବ ହିନ୍ଦୀ ହବ ଇନ୍ ତମେ କହିଥିଲ ହଁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୁପଦ ରାଜା କହିଲେ ତମେ ମୋ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି କଥା କହି ପାରୁନାହାନ୍ତି ନାଇଁ 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 ମୋଠୁ ଆହୁରି ବଡ ଅଛନ୍ତି ଆଁ? ଏବେ ବିବାହ ହେଇଛି ବୋଲୁଥିଲ ନାଇଁ 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 ହଁ। ପଚାରିଆ ବଡ ମାନଙ୍କର ଆଦେଶ ନେବେ ନା କିଏ ଅଛି ତମର ବଡ? ବଡ ଭାଇ ଆଁ? ବଡ ଭାଇ ତମେ ଯୋଉଟା ହେଲେ ବଡ ଭାଇ କି ପଚାରିଲେ କରୁଛ ନାଇଁ ତାଠୁ ଆହୁରି ବଡ ଅଛନ୍ତି ତମେ ଏବେ କାହାକୁ ପଚାରିବ ହଁ ଏଠି କାହାକୁ ପଚାରିବ ଭାଇ ଭାଇକି ପଚାରିବ ବାଃ! କି ସଂସ୍କାର ହେ ତମର ଆଁ? କି ସଂସ୍କାର ତମର ବଡ ଭାଇ କି ନ ପଚାରିଲେ ତମେ କିଛି କରିବନି ନା ପଚାର ତମ ବଡ ଭାଇ କି ଭାଇ ଭାଇ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ବରୁଣ ମାଳାଟା ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ତତେ ରାୟ ଦେଇପାରିବିନି ଆଉ ମା ଅଛି ମା ଯାହା କହିବ ସେଇଟା ଠିକ ମା ଅଛି ମା ପାଖକୁ ଯାଇକି ପଚାରିଆ ଚାଲ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମା ପାଖକୁ ଯିଆ ଆସ କିଏ ରେ ଆସ ଯିଆ ମା ତା ମା ପାଖକୁ ତା ମା ପାଖକୁ ରେ ଅର୍ଜୁନର ମା ମୋ ପାଖକୁ କିଏ ଡାକିଲା ରେ ମୋ ମା ପାଖକୁ କିଏ ଡାକିଲା ତତେ ହେଲେ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ମା ପାଖକୁ ଗଲେ ସିନା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହବ ଆଜ୍ଞା ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ପଚାରିଆ ହଁ ଯେ ମାକୁ କାହିଁ ପଚାରିଆ ଧରିକିରି ସାଙ୍ଗରେ ପଳବା ଆଉ ପଚାରିଆ କାହିଁକି ଯାଇକିରି ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଧରିକିରି ପଳବା ତେଲ ସରିଯିବ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ରୌପଦୀ କି ସାଙ୍ଗରେ ଧରିଦେଲେ କୁମ୍ଭାର ଶାଳକୁ ପଳେଇଲେ ହେଲେ ମା କୁନ୍ତି କଣ କରିଛନ୍ତି କବାଟ ଦେଇକିରି ଶାଳ ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ପଳେଇଲେ ଆଗେ ଅର୍ଜୁନ ପଳେଇଲେ ନହେଲେ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦଟା ଆଉ କିଏ ଦେଇଦବ ଅର୍ଜୁନ ପଳେଇଲେ କହିଲେ ମା କବାଟଟାକୁ ବାଡଉଛନ୍ତି କିଏ ଅର୍ଜୁନ କବାଟ ବାଡଉଛନ୍ତି ମା ଏ ମା ଆମେ ଗୋଟେ ଫଳ ଆଣିଛୁ ଆଉ କୋ ଫଳ ଖାଇବା ବେଳ ଅଛି କି ରେ ଧନ ଦାନ୍ତ ପଡିକିରି ବାଳ ପାଚିଲାଣି ଆଉ ଫଳକୁ ଆଶା ନାହିଁ ତମେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଏକ ମନ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣରେ ଧନ ବାଣ୍ଟି କୁଟିକିରି କହେଟ୍ରେ ଅବା ଭୀମଣ୍ଡାଉ ଜାଗତର ତୁ ମାଳୁଆ ପେଟଟା ମାରି ତତାଡି ଖାଇଦଉ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଯା ବାଣ୍ଟି ଖାଉ କବାଟ ଖୋଲିଲା ବେଳୁ ଆଜ୍ଞା ମାଇକିନା ଓଇରେ ରାନର ବିଲା ଫଳ ନାହିଁ କି ମଳ ନାହିଁ ମାଇକିନା ନିଆଣି କହୁଛୁ ଫଳ କୁନ୍ତି ବିଲି କହିଲେ ପିଲା ନୁ କହିଲେ ରାନର ପିଲା କୁନ୍ତି କହିଲେ ହରେ ବାବୁ ଯଦି ତମେ ଝିଅଟି ଆଣିଥିଲ ଝିଅଟି ଆଣିଛି ବୋଲିକି କହିଥାନ୍ତ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରି କହିଥାନ୍ତି ତାକୁ କଣ କରିବ କହିଲ ମତେ ଫଉଲଟି ଆଣିଛି ବୋଲିକି ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିଦେଲି ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଯାକ ବାଣ୍ଟି ଖାଉ ବୋଲିକି ଏବେ ବାଣ୍ଟିକିରି ଆକା ଆଜ୍ଞା ଦ୍ରୌପଦୀ କି ତମେ 5 ଜଣ ବିବାହ କଲ କଣ 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 5 ଭାଇ ଯାକ ବିବାହ କରିଛ ଯୋଉ ଫଳ ଆପଣ
ଆପଣ ଲାଖ ବିନ୍ଧିକି ଆଣିଥିଲେ ହଁ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆଣିଥିଲେ ଆଣିଥିଲି ସେ ଫଳ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଇଛି କଣ ହେଲା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହବ ନାହିଁ ଦୂତ କାହିଁକି ନାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆରେ ଶୁଣ ରେ ଦ୍ରୁମତି ମୋ ନାରୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ଲାଖ ବିନ୍ଧି ଆଣି ଅଛି ଶୁଣ ରେ ଦ୍ରୁମତି ମୋ ନାରୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ଲାଖ ବିନ୍ଧି ଆଣି ଅଛି ତାଙ୍କ ଶପଥଣି ତୁ ହୋଇଲେ ପୁଣି କଳି ହେବଟି କହୁଛି ଆଗ ସୁଭଦ୍ରାହି ନିଶ୍ଚୟ କଳି ହେବଟି କହୁଛି ଆଗ ସୁଭଦ୍ରାହି ଦ୍ରୁପଦ ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ ଦ୍ରୌପଦୀ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ବୀରତପଣ କରି ନାକ ବିନ୍ଧି ଆଣି ଅଛି ସୁଭଦ୍ରାକୁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବି ତାହେଲେ ଆମ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ କଳହ ଜାତ ତମେ ବସ ତୁ ତ ଶୁଖିଲା ସରାଗ ଆଉଲ ଗାନା ଶୁଣ ନନ୍ଦନନ୍ଦନା ତୁ ତ ଶୁଖିଲା ସରାଗ ଆଉଲ ଗାନା ଶୁଣ ନନ୍ଦନନ୍ଦନା ଶୁଖିଲା ସୁହାଗ ଆଉଲ ଗାନା ଶୁଣ ନନ୍ଦନନ୍ଦନା ଏବେ ଶୁଖିଲା ସୁହାଗ ଆଉଲ ଗାନା ଶୁଣ ନନ୍ଦନନ୍ଦନା ଦେଖ ପଞ୍ଚାଳ ଦେଶକୁ ଯାଇ ଗୋ ଅର୍ଜୁନ ମହାବୀର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଢିଲେ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ବାହାରିବ ଆଉ ପଞ୍ଚାଳ ଦେଶକୁ ଯାଇ ଗୋ ଅର୍ଜୁନ ମହାବୀର ସେ ତ ଲାଖ ବିନ୍ଧି ଆଣି ଅଛନ୍ତି କନ୍ୟା ଶୁଣ ନନ୍ଦନନ୍ଦନା ତୁ ତ ଶୁଖିଲା ସୁହାଗ ଆଉଲ ଗାନା ଶୁଣ ନନ୍ଦନନ୍ଦନା निश्चय कली जात होइब सिना शरण नंदनंदना एबे सुखिला सुहाग आउल गाना शरण नंदनंदना तमे जो फल कथा कहलो ना आज्ञा टिके डरी गली कोन सेई फल ताके पूर्वरु प्राप्त होई छंती हां लाख बिंदी के आनी छंती तमे जदी एबे से घरु को जीव कथारे अछि सगण नथले धगड़ करे कली नथले जोड़ा माइप करे तते किए पचार छ रे हां द्रौपदी तांको घरे अछंती तमे बे जीवो हां तमे सेकंड हैंड रे जीवो जीबी हां हां आ से घरे कली होबनी कली हां प्रतिहार जदी अर्जुन पटवरतिया बेहणी पटवरतिया बेहणी तमे जदी हेबो पत्थर मणि बेटी करिबे सपतणी किया भुला किया फूल संगे पिरती करिमु हेली केरे काला बाला किया भुला हाय के हाय के हाय के हाय के इमा किस्सा है किस्सा हाय गला 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 गला
जनगण किया फूला किया फूल संगे प्रियति करिमु हेली केड़े काला वाला किया फूला हाय के हाय के हाय के हाय के ये मैं किस्सा है किस्सा है आज्ञा आपण बुझी पारु ना आपण जानी पारु ना ये तुम्हारा गला रे मोहते तुम्हारा गला रे मोहते हर करी रख हृदय पथे काम खेल खेलिबा संगते किया फूला किया फूल संगे प्रियति करिमु हेली केड़े काला वाला किया फूला हाय के हाय के हाय के हाय के इमा किस्सा है तम गजर उठलनी निशा है